Snygg ju. Men hallå! Hej! Hej! Vem är du? Jag heter Slava. Slava, okej. Well, hello Slava. Hello, hello. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Lettland. Lettland, okej. Är du nervös? I'm nervous talking actually, so I'm gonna take it in English if you don't mind. Oh, Okay? I don't mind, baby. I don't mind, okay? What do you do for a living? Actually, I work with finance in a bank. Okay. What I like about numbers, hey guys, how are you doing? There is no room for emotions. I need to be very focused and deliver. So maybe you need some financial advice. I work in the bank. I actually hold a PhD in mathematics from University of Latvia. Pretty heavy stuff. You need any financial advice? Yes, of course. Of course, okay. Okay, well, you know, lycka till or the stage is yours. Have at it, man. Thank you, dear. Thank you very much. All right. Where are you going? No, but wait a minute. Hello? I think people will be very surprised about the act. Han bara drog alltså. Judging by the look I have now, you would never realize what act it's gonna be. I didn't scare him away. And that's what I like. I like this surprise moment. Wow. Wow. That was so beautiful. Thank you. It was underbart. You're a dancer. Riktig dansare. Wow! Alltså, Thank you. nej, alltså jag fällde faktiskt en tår när jag såg det här. Det här var bland det absolut vackraste jag sett i hela mitt liv. Nej, det absolut bästa med hela framtiden är den romantiska tonen som ligger i alltihopa. Det är en enorm känsla i det här. Was it so beautiful? Wow. Ja, det... Vad
ska vi bestämma här då, Slava? Jag tror faktiskt att Alexander Bard säger ja. Yeah. Tack så mycket. Ja, det är precis sånt här man vill säga i det här programmet, så jag kommer säga ja. Tack så mycket. Ja, alltså, får man mig att börja gråta från ett poledance-nummer? Herregud, jag vill se dig i final. Ja. Ja. Thank you very much. Thank you. Tack så mycket för vad du gör. Tack så mycket. Tack. Wow. Yeah. Wow. Det är en enorm känsla. Det där var det, nej, men alltså, det var bland det absolut vackraste jag sett i hela mitt liv. Wow! Very nice. You could see the jury, they were sort of mesmerized by what you did. Yeah, that's a very nice feedback. I'm very pleased about the result. Thanks. Nice, man. Thank you. Have a good day. Nice to meet you. Bye-bye.